Baguhay pa lamang nabutang sa top 3 safest city sa Southeast Asia ang Davao City kay base sa usa ka survey. Busa nagtuo ang Department of the Interior and Local Government kung DILG-11 nga usa sa hinungdan kung nganong nakabot kini sa syudad mao ang ginapatuman nga culture of security. Busa tungod dinhi buot iduso ni DILG-11 Regional Director Abdullah Matalam ang usa ka sugyot nga i-regionalize ang culture of security kini aron ma-practice sa nausab sa laing mga munisipalidad sa syudad dinhi sa reyon. Okay, pwede. Kung halimbawa man galing na mag-unsa mo pasa tag letter request sa DILG nga atong regionalize, pwede kayo ko mutabang ko. Ang culture of security sa Davao City usa ka people-centered nga kampanya nga nagsulong sa aktibong partisipasyon sa matag Davaoenyo alang sa pagmintenar og sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Pinasikad kini sa Executive Order No. 41 tuig 2020 nga pirmado kaniadto sa kanhi mayor sa Davao City nga mao si Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.